ओम शांति। आज बाबार 9-12-2020 मुरली। आज के मुरलीते बाबा विशेष बोलेছেন যে বলছে তোমাদের ঈশ্বরীয় সেবা অর্থ যে সংকল্পগুলো চলছে সেটাকে নির্সংকল্প বলা হবে, এটা ব্যর্থ সংকল্প নয়। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য তোমাদেরকে কি করতে হবে। তো বাবা বললেন যে বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য তোমরা সকলের সেবা অবশ্যই করো, নিজের মিত্র সম্বন্ধী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে থাকো, কিন্তু তাদের প্রতি তোমার যে কর্তব্য আছে সেটাও পালন করো, কিন্তু কোনো রকম যেন মোহ বা আসক্তি না থাকে, না হলে তোমাদের বিকল্প হবে বা বিকল্প দ্বারা বিকর্ম হবে, আর বিকর্ম হলেই তখন শাস্তি পেতে হবে। আজকে বাবা একদম স্পষ্টভাবে বলছেন যে আসো আমি তোমাদেরকে সংকল্প বিকল্প নির্সংকল্প কি স্থিতি আছে সেটাকে ভালো করে বলি, এবং বাবা বলেছেন কর্ম অকর্ম বিকর্ম কি আছে সেটাও তোমাদেরকে বোঝাই। তো বাবা বললেন যে এখন তো সকলেরই সংকল্প চলছে, কিন্তু যে সংকল্পের মধ্যে কোনো বিকারী ভাব আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার, তো সেটাকে বিকল্প বলা হয়, এবং সেই বিকল্প যত মনের মধ্যে চলবে তত বিকর্ম হবে, আর বিকর্ম হলেই তখন বিভিন্ন রকম শাস্তি পেতে হবে। তো বাবা বলছে বাবার বাচ্চা হয়েও যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিকল্প চলছে বা বিকল্প দ্বারা বিকর্ম হচ্ছে, তাহলে আবার তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে গিয়ে শাস্তি খেতে হবে। তো বাবা চায় না যে বাবার বাচ্চাদের কোনো রকম শাস্তি হোক। বাবা বারবার বলেছেন যে যদি বাবার বাচ্চা হয়েও যদি কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে জানাও, ক্ষমা চাও, বাবার কাছে সব কিছু স্পষ্ট করো। এটা ভেবো না যে আমি পাপ করছি তো কেউ তো আমাকে দেখছে না, কিন্তু বাবা অবশ্যই দেখছে, আর বাবার কাছে সব কিছু তোমার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তো বাবার কাছে কোনো কিছু লুকাতে পারবে না। তারপরে বাবা বললেন যে বাবা হচ্ছে আনন্দের সাগর, আনন্দময়, তো তার সন্তান তোমরা, তো তোমাদের ভিতরে কেন দুঃখ থাকবে। তো যদি কোনো বাচ্চার মনে খুশি থাকে না, তার মানে সে নিজেকে বাবার বাচ্চা অনুভব করে না বা নিজের আত্মিক স্থিতিতে থাকে না। তো যদি তোমরা সবসময় খুশিতে থাকো যে আমি আনন্দের সাগরের বাচ্চা, তাহলে তোমার ভিতরেও সে খুশি থাকবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যত তোমরা নিজেকে আত্মাভিমানী বানাবে, যত যোগযুক্ত থাকবে, তত তোমাদের সামনে যদি কোনো বিকারী চিন্তন নিয়ে কোনো বিকারী আত্মা আসে, তাহলে তাদের বিকার একদম তোমাদের দৃষ্টি পেয়ে শেষ হয়ে যাবে। তো তোমাদের এত উঁচু স্থিতি বানাতে হবে যে তোমাদের সামনে কোনো বিকারী আত্মাদের প্রভাব তোমাদের উপরে যেন না পড়ে, তোমাদের পবিত্রতার শক্তি দ্বারা যোগের শক্তি দ্বারা তাদের বিকারী সংকল্প যেন নষ্ট হয়ে যায়। তো এত শ্রেষ্ঠ স্থিতি তোমাদেরকে বানাতে হবে। তোমরা সূক্ষ্মরূপে এখন দেবী দেবতা আছো। তো বাবা বললেন যে বেঙ্গলে কালী দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী এই চারটে দেবীর খুব পুজো হয়, কিন্তু চারটে দেবীর বায়োগ্রাফি তারা জানে না। লক্ষ্মী তো সত্যযুগের দেবী, বাকি কালী দুর্গা সরস্বতী সঙ্গম যুগের দেবী। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে তোমরা এখন কলিযুগে কত দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু এই কলিযুগের ঘোর অন্ধকারময় রাত শেষ হবে, আবার সত্যযুগ আসবে। তো সুখ দুঃখের খেলা এই পৃথিবীতেই আছে, আকাশে অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে নেই। আজকে বাবা স্পষ্ট বললেন যে কোনো সূক্ষ্মলোক বা দেবলোক এমন নেই যেখানে এখন সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ বিরাজমান করছেন। যারা সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ হবে তারা এখন পুরুষার্থ করছে, তারা সত্যযুগে দেবপদ পাবে, তারপরে তারা লক্ষ্মীনারায়ণ হবে। তো বাবা বললেন যে উপরে কোনো রকম কোনো দেবলোক নেই বা লক্ষ্মীনারায়ণের লোক নেই, স্বর্গলোক নেই, এই পৃথিবী স্বর্গ হবে, এখন তো নরক আছে। তো এইভাবে বাবা খুব গুজ্জ গুজ্জ রহস্য আজকে খুলেছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। বাবা বলছেন যে সংকল্প যে চিন্তন তোমার ঈশ্বরীয় সেবার জন্যে চলছে সেটাকে শুদ্ধ সংকল্প বা নির্সংকল্প বলা হবে, ব্যর্থ নয়। আজকের প্রশ্ন, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। বাবা বলছেন বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্যে কি একটা কর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও
তোমাদের অনাসক্ত বৃত্তি থাকা দরকার। তো বাবা উত্তরে বলছেন, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख कर के करो। বলছেন আত্মীয় স্বজনের সেবা অবশ্যই করো, কিন্তু তাদের উপরেও অলৌকিক মনোভাব রাখো, অলৌকিক দৃষ্টিবৃত্তি রেখে করো। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए, তাদের মধ্যে মোহের ভাব যেন না থাকে। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। বা বলছেন যদি কোনো বিকারী সম্বন্ধ দ্বারা সংকল্প চলছে, কারো প্রতি বিকারী সংকল্প চলছে, তাহলে সেটাও বিকর্ম হয়ে যাবে। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। তাই বাবা বলছেন যে প্রত্যেক দেহধারীর সঙ্গে কর্তব্য পালন শুধু যেটুকু করার দরকার করো, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে, কোনো মোহ মায়ায় ফেঁসে নয়। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। বলছেন যতটা সম্ভব আত্মাভিমানী থাকার পুরুষার্থ করো। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। বাবা বলছেন আজকে আমি তোমাদেরকে সংকল্প, বিকল্প, নির্সংকল্প বা কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম কি আছে সেটার উপরে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। বলছেন যতক্ষণ মনুষ্য এই দেহ ধারণ করে আছে আত্মা, ততক্ষণ তার সংকল্প অবশ্যই চলবে। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। বলছেন সংকল্প ছাড়া মানুষ এক সেকেন্ডও থাকতে পারবে না। এটা তো আমরা দেখছি যে সবসময় আমাদের মনের মধ্যে অনবরত চিন্তন চলতেই থাকে, চিন্তন বা সংকল্প কখনো বন্ধ হয় না। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। বলছি সংকল্প তোমার এখনও চলছে, সত্যযুগও চলতো, এবং যখন আমরা জ্ঞানে ছিলাম না, অজ্ঞান কালে ছিলাম, তখনও চলছিল। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। বাবা বলছেন কি বাবার সেবা অর্থে তোমার মনে যা চিন্তন চলছে সেটাকে নিরসংকল্প বলা হবে, অর্থাৎ যার কোনো বিকর্ম নেই অথচ সুফল আছে। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। বলছে যদি কলিযুগী সংসারের কোনো আত্মীয় স্বজন বা কোনো সম্বন্ধ সম্পর্ক যার প্রতি আমাদের মোহ, মায়া, আসক্তি, লোভ আছে, তো তাদের প্রতি যদি সংকল্প চলছে তো সেটা বিকল্প বলা হবে। আর যে বিকল্প দ্বারাই আবার বিকর্ম হয়, যেমন কারো প্রতি খুবই মায়া জাগছে, মোহ জাগছে, তার ছাড়া বাঁচাই যাবে না, এরকম মনের মধ্যে খুব তার স্মরণ আসছে, তার স্মৃতি মনে পড়ছে। এবার যখনই আবার তাকে দেখা হবে তো তাকে একদম তার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হওয়া যাবে যে আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ভালো লাগবে না, শুধু সেই ভালো লাগবে, এত গভীর অ্যাটাচমেন্ট। তো এভাবে তখন বিকর্ম হচ্ছে, তো বিকর্ম হলেই আবার দুঃখ আসবে। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चलें। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उनकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं,
इससे विकर्म नहीं बनता है, परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा बोलছেন कि बाबार सेवार जन्य তোমরা যা কিছু ভাবছো তো সেটার কোনো বিকর্ম তৈরি হবে না, কিন্তু যদি কোনো বিকারী সম্বন্ধের প্রতি সংকল্প চলছে তাহলে বিকর্ম अवश्य तोरी हवे। तो बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करो, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बोलছেন এমন এমন কোনো সম্বন্ধ থাকে কি যাকে ফেলা যাবে না, যাকে ছাড়া যাবে না, যার থেকে দূরে থাকা যাবে না। তো বাবা বলছে তার প্রতি কর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও মনের যোগ বা বুদ্ধির যোগ বা মনের লগন যেন এক বাবার সঙ্গেই থাকে। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। बाबार संगे बुद्धि जोग थाकले पद अवश्य प्राप्त होवे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। বলছে এটা তো তোমরা সবাই নিজেকে নিজে ভালো করেই জানো যে আমার মধ্যে কোন একটা विकार खूब बड़ो रूपे আছে। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। यदि कारो मध्य कोनो विकार आछे तार माने से देह अभिमानी आछे। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। जार मध्य विकार नहीं ताके बोला हबे आत्म अभिमानी माने देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा यदि कारो मध्य कोनो रकम विकार यदि थाके तो से शास्ति अवश्य पावे, और जे विकार थेके मुक्त आछे से साजा थेकेও मुक्त होवे। तो जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, तो वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। वैसे कोनो कोनो बाच्चा एमन जार मध्य ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, तो तारा खूब भालो सेवा करते पारे। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, तादेर खूबी ज्ञान विज्ञानमय अवस्था, वह तो तुम सब भी भोट देंगे। वैसे केउ केउ बाच्चा आछे एकदम निर्विकार, कोनो विकार देखाई जाए ना तार मध्य, तो बोलछे जे जादेर एरकम स्थिति तो सबाई तादेरके भालो बोलबे माने सबाई भोट देवे। तो अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, वैसे भालो के तो सबाई भालो बोलबे। जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही भोट देंगे। और जार मध्य कोनो चाल चलनेर अवगुण आछे तो बाबूछे सबाई ताके सेई भोटई देवे। तो अब यह निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। तो बोलछे एटा एकदम তোমরা বুদ্ধিতে ফিট করে নাও যে যার মধ্যে কোনো রকম বিকার আছে তারা বাবার সেবা করতে পারবেই না। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। बोलछे विकारेर उपरे पुरो जीत प्राप्त करते हबे, विकल्पेर उपरेও पूर्ण जीत प्राप्त करते हबे। माने आगे मनेर विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एगुलोके जीतते हबे, तारपरे देखते हबे जे आमार मनेर कोनो संकल्प विकार सहित संकल्प नेই तो मोहग्रस्त बा कामग्रस्त क्रोधग्रस्त, ताहले सेटा विकल्प हो जाबे, और विकल्प होलेই विकर्म होबे। तो ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम
हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। बाबा बोलছেন যে নির্সংকল্প স্থিতি হয় পরমধামে, যেখানে কোনো সংকল্পই চলবে না, মানে সুখ দুঃখ থেকে আত্মা পুরো আলাদা হয়ে যাবে। তো এগুলো তখনই হবে যখন আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের পুরাতন সমস্ত হিসাব কিতাব শেষ করে একদম কর্মাতীত হয়ে যাব, তখন আমাদের মনের মধ্যে কোনো সংকল্প বিকল্প চলবে না। तो সেই स्थिति बोला হবে निरसंकल्प स्थिति। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। बोलছেন তখন কোনো কর্ম অকর্ম বিকর্ম কিছুই হচ্ছে না, তো ওটাকে अकर्मी अवस्था बोला है। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता, समझा। बाबा बोलছেন যে এখন তো তোমরা বিশ্ব সেবায় নিয়োজিত আছো, তো যখনই বিশ্ব সেবার বা বাবার সেবার কোনো সংকল্প চলছে তো সেটাকেও নির্সংকল্প বলা হবে, যার কোনো বিকর্ম নেই। এবং সত্যযুগে আমাদের শুদ্ধ সংকল্প চলার জন্যে সেখানেও সংকল্প নেই, নির্সংকল্প অবস্থা, মানে যেখানে কোনো কর্মবন্ধন তৈরি হচ্ছে না, নতুন করে কোনো বিকর্ম হচ্ছে না। তো समझा। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकता है, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है। तो जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। तो बाबा बोलছেন যে এবার আমি তোমাদেরকে কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য রাজ রহস্য শোনাচ্ছি। তো বাবাই এখন আমাদেরকে সমস্ত বিকর্ম থেকে মুক্ত করাচ্ছেন। বাবা সঙ্গম যুগে আমাদেরকে এত উঁচু পড়াচ্ছেন। তো বাবা বলছেন নিজের উপরে খুব সাবধানী রাখো। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो, तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। বাবা বলছেন নিজের হিসাব কিতাবকে ভালো করে দেখো, নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যকে ভালো করে দেখো। এখন বাবার কাছে এসেছি আমরা নিজের 63 জন্মের হিসাব কিতাব শোধ করার জন্যে, বিকর্মকে নাশ করার জন্যে। তো এখানে এসেও যদি আমরা এমন কিছু কর্ম করি যাতে আমাদের হিসাব কিতাব নতুন করে তৈরি হয়, তাহলে বাবা বলছেন অনেক শাস্তি পেতে হবে, অনেক সাজা খেতে হবে। तो यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। বাবা বলছে আবার নতুন করে তোমার জন্ম হবে, সেখানে মাতার গর্ভে তোমার অনেক শাস্তি হবে, তো এরকম কোনো বিকর্ম করো না। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। বলছে কতটা তুমি নিজের বিকল্পের উপরে মানে বিকারী সংকল্পের উপরে জয়প্রাপ্ত করেছো, আর কতটা তোমরা সুখ দুঃখ থেকে নিজেকে আলাদা করেছো সেটা নিজেকে চেক করো। यह तुम अपने को जानते हो, जो खुद को नहीं समझ सकते तो वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं। বলছে নিজেকে যদি তোমরা না বুঝতে পারছো তাহলে মাম্মা বাবাকে জিজ্ঞেস করো, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो ना, तो वह बता सकते हैं। বলছে বাবা তো তোমাদের বাবা, তো সন্তানের সমস্ত মনের অবস্থা মা বাবা ঠিকই জানে, তো তোমরা তো তার वारिस বাচ্চা, তো বাবা ঠিক বলে দেবে। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। বাবা বলছেন যে নির্সংকল্প অবস্থায় থাকলে তুমি নিজের তো কি অন্য যে কোনো বিকারী আত্মাদের বিকর্মকে তুমি
একদম নষ্ট করে দিতে পারো। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उनका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। বলছে নিজে তোমরা এত আত্মিক স্থিতিতে থাকো, এত যোগযুক্ত স্থিতিতে থাকো, বাবার লগনে মগন হয়ে থাকো, এক বাবার প্রেমে বিভোর হয়ে থাকো, যে তোমার সামনে যদি কোনো বিকারী মানুষ আসে, বিকারী দৃষ্টিবৃত্তি নিয়ে যদি আসে, তোমার উপরে নিজের অধিকার দেখাতে চায়, তো তাদের সে কুবৃত্তি কুদৃষ্টি একদম নষ্ট হয়ে যাবে, তোমাদের দৃষ্টি দ্বারাই নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের বিকারী চিন্তন চলবেই না। जैसे कोई देवताओं के पास आता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है। যেমন কোনো দেবী দেবতাদের সামনে কোনো কামী পুরুষ বা কোনো খুবই ক্রিমিনাল মানসিকতা নিয়ে যদি কেউ আসে, কিন্তু দেবী দেবতাদের চেহারা দেখেই শান্ত হয়ে যায়। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। वैसे তোমরাও তো गुप्त रूपे देवी देवता। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। বলছে তোমার সামনে কারো विकारी चिंतन चलते ही पारबे ना। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। বলছে তাও যদি তোমাদেরকে দেখে দূর থেকে যদি কারো কোনো মানে নোংরা দৃষ্টিবৃত্তি আসছে, তো বলছে সে তোমাদের কাছে আসতে পারবে না। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो, किंतु बाबा বলছেন তোমরা যদি যোগ যুক্ত হয়ে থাকো তবেই হবে, এটা না হলে হবে না। देखो बच्चे तुम यहाँ आए हो विकारों की आहुति देने परमात्मा को। বলছে তোমরা এখানে কি করতে এসেছো? বাবার ঘরে নিজের সমস্ত মনোবিকারের আহুতি দিতে এসেছো না। परंतु कोई कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। কিন্তু এখনও কেউ কেউ আছে যারা নিয়ম অনুসারে বাবার কাছে নিজের বিকার বিসর্জন করেনি। उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। তাদের যোগ परम पिता সঙ্গে যুক্ত হয়নি। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है अर्थार्थ देही अभिमानी नहीं बने हैं। বলছে সারা দিন তাদের বুদ্ধিযোগ এদিকে ওদিকে ভটকাচ্ছে, তারা দেহি অভিমানী হয়নি। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं। বলছে দেহ অভিমান এত বেশি যে কারো নাম রূপে ফেসে যাচ্ছে বা কারো ভাব স্বভাবে চলে আসছে। जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं। আর এই কারণে বাবার সঙ্গে সাচ্চা প্রীত তারা পালন করতে পারে না, বাবার সঙ্গে সাচ্চা প্রীত রাখতে পারে না। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बाबार सेवार जन्य तारा अधिकारी बादशाह होते पारे ना। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। বলছে যারা বাবা থেকে এখন আমরা পালনা নিচ্ছি এবং বাবা থেকে জ্ঞান যোগ শিখছি এবং বাবা থেকে শিখে সবাইকে আমরা শেখাচ্ছি, পতিতকে পাवन বানাচ্ছি, তো আমরাই হচ্ছি বাবার सच्चा पक्का बच्चा। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। तो ताराई एकदम भारी पद पावे। तभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त करना है। बाबा বলছেন যে ভগবান স্বয়ং এখন তোমার পিতা হয়েছে, বাবা হয়েছে, তো সে বাবাকে মানে না ভালো করে চিনে তার প্রতি যদি কোনো রকম আমরা ব্যর্থ সংকল্প যদি উৎপন্ন করি তাহলে নিজের বিনাশকে প্রাপ্ত করব। तो अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाबा आज के एकदम फाइनल कथा बोले दिच्छेन जे खूब ताड़ाताड़ी से समय चले आसबे जे 108 जे आत्मा आछे तारा पूर्ण अवस्था के प्राप्त करबे, तादेर संपूर्ण स्थिति के प्राप्त करे नेबे। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। बाकी जारा ठीक मतन ज्ञान जोगे थाकबे ना
तारा निजेके निजेई शेष करबे। तो यह निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिप कर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख ही लेता है। বলছেন যদি বাবার এই যজ্ঞে তোমরা লুকিয়ে কোনো পাপ করছো তো তোমরা ভাবছো আমাকে কেউ দেখছে না, কিন্তু জানি জাননহার বাবা সব কিছু তোমার বিকর্মকে দেখছে। এটা ভেবো না যে কেউ দেখছে না, আমি একাই তো বিকর্ম করছি, কিন্তু बाबा ठीक देखছে। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। তখন নিরাকার শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকে টাচ করিয়ে দেয় যে সেই বাচ্চাকে সাবধান করে দাও। তো তাই বাবা বলছে যে সাকার ব্রহ্মা বাবা আর নিরাকার परम पिता शिव बाबार काछे कोनो रकम तुम्हादेर पाप कर्मके लुकियो ना बा बाबाके ना बोले विकर्म करछो एवं सेटा बोलछो ना तो आरो सेटा पापेर शास्ति बेड़ेई जाच्छे। तो बोलछे यदि कोनो भूल हয়েও थाके बाबार काछे स्वीकार करे नाओ, क्षमा चेये नाओ बाबार काछे। भले भूले होती हैं परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं, इसलिए बच्चे सावधान रहना। बाबा बार बार बोलছেন যে আগে তো কোনো বিকর্ম করাটাই ভুল, তাও যদি বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে তো সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে ক্ষমা চাও, বাবার কাছে সব কিছু সত্যি বলে দাও, তাহলে তাও অর্ধেক ক্ষমা হবে। আর যদি লুকাও তোমরা তাহলে তো খুবই বড় শাস্তির অধিকারী হবে। তাই বাবা সাবধান করছেন বাচ্চাদের। तो बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। बाबा प्रथम दिने लेसन पढ़ाচ্ছেন আমাদের যে তোমরা নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমি কে। তো আমি দেহ নয়, আমি একটা शुद्ध आत्मा। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। বলছে আত্মা যখন জেনে যাবে যে আমি শিব বাবা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, তাহলে নিজের বাপকে স্মরণ করেই তো খুশিতে চলে আসবে। तो बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। যখন বাচ্চা বড় হয়ে জানে যে আমার বাবা রাজা বা আমার বাবা এত বড় মন্ত্রী, তখন সে বাচ্চার খুব নেশা খুশি থাকে যে আমার বাবাকে। তো সেরকম বাবা তোমরাও সবসময় মনে রাখো যে আমার বাবাকে, যে সর্বশক্তিমান, যে বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি, যে সর্বসিদ্ধি দাতা, যে ভাগ্য বিধাতা, যে জ্ঞানীরও জ্ঞানী, তো যে জ্ঞানের সাগর, যে জ্ঞান সূর্য, যে সারা পৃথিবীর ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। तो बाबा বলছে সে তোমার বাবা, তো কত খুশি কত নেশা থাকা দরকার। तो जैसे बड़ा होता जाता है तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वह नशा वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई ना, तो खुशी किसको आएगी। যদি আমরা এই থিওরিকে মানি कि आत्मा परमात्मार मध्य गিয়ে লীন হয়ে যাবে বা আত্মারূপী ছোট্ট একটা জ্যোতি परमात्मारूपी বড় জ্যোতিতে গিয়ে লীন হয়ে যাবে, তো আত্মার অস্তিত্ব তো বিনাশ হয়ে যাবে, তাহলে সে খুশি থাকবে। আমি যদি জানি যে কিছুদিন পরে আমি परमात्मार মধ্যে গিয়ে একদম অন্তর্লীন হয়ে যাব, বিলীন হয়ে যাব আর আমার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, তাহলে ভিতরে কি খুশি থাকবে। তো সেরকম বাবা বলছে যে এই জ্ঞানটাই পুরো ভুল জ্ঞান। আত্মা পরমাত্মার প্রেমে লীন হয়, সত্যি করে তার স্বরূপে লীন হয় না, কেন আত্মা তো অনাদি অবিনাশী সত্য নিত্য শাশ্বত। তো যত আত্মা পরমাত্মার প্রেমে লীন থাকে, যত তার সমান হয়ে যায় গুণে, তত আত্মা উঁচু দেব পদ প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ দেব আত্মা হয়ে যায়। সে কখনো পরমাত্মার মধ্যে গিয়ে বিলীন হয় না, কিন্তু পরমাত্মাকে স্মরণ করতে করতে শ্রেষ্ঠ দেব আত্মা তৈরি হয়ে যায়।
तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो। বলছে তোমাদের কাছে নতুন যে জিজ্ঞাসু আসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমরা এখানে কি পড়তে আসছো। इससे क्या स्टेटस मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। उनके अगेंस्ट है हेवन अर्थात डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अर्थात दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं ना कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनसे बच्चों को पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। বলছে নতুন স্টুডেন্ট যারা আসছে সেন্টারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমরা এখানে কি পড়তে আসছো। তো তাদের বুদ্ধিতে ফিট করো কি এই দুনিয়া এখন কলি যুগ পতিত নরক, তো এটা বিনাশ হবে, তো তার আগে আমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা নিয়ে দেবপদ প্রাপ্ত করতে হবে, সত্যযুগে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তো যেমন একটা মেডিকেল কলেজে যে পড়াশোনা করে সে নিশ্চয়ই ডক্টর হবে, যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে, তো যে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবে সে নর নারায়ণ আর নারী লক্ষ্মী হবে, দেবতা হবে। তো আগে তাদের বুদ্ধিকে তুমি যাচাই করো যে তারা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে পড়তে আসছে না অন্য কিছু মনোভাব নিয়ে এসেছে। तो बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या। वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि हमारा टीचर ऐसा है, तब कहते हैं स्टूडेंट्स सोच मास्टर। বাবা বলছেন টিচার তো কখনো নিজের মহিমা করবে না, স্টুডেন্ট এটা দেখাবে যে আমি কত ভালো পড়াশোনা করছি, তার মানে আমার টিচার আমাকে কত ভালো পড়াশোনা করাচ্ছে। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यह है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। বাবা বলছেন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের প্রথম আদি শক্তি, আদি জননী से होच्छेन जगदम्बा माँ सरस्वती। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। आज बाबा बेंगल के मने करछेन, बाबा बोलছেন যে বেঙ্গলে কলকাতায় काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी 4টে देवीर खूब पूजो है। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। এখন এই 4টে देवी कारा, तो बाबा बोलছে तादेर ऑक्यूपेशन जाना दरकार। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ। এবার बाबा লক্ষ্মীর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে লক্ষ্মী কে, তাকে বলা হয় ধনের দেবী। वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। तो लक्ष्मी कोথায় ছিল, সত্যযুগে, সত্যযুগের প্রথম বিশ্ব মহারানী देवी लक्ष्मी छिलो। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इस समय नाम पड़े हैं। बोलছে काली दुर्गा इस संगम जुगेर देवी, तारा सत्ययुगेर देवी नয়। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। बोलছে 4টে देवीके देख बेंगले खूब पूजो करे, तो तादेर 4টে स्वामी हवा दरकार। तो से स्वामीरा कारा। अब लक्ष्मी का पति नारायण तो प्रसिद्ध है। अच्छा लक्ष्मीर स्वामी तो नारायण प्रसिद्ध आछे। काली का पति कौन है, कालीर स्वामी के।
लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति कहते हैं। बोले क्यों बोलो शंकर, तो बोले शंकर के तो पार्वती स्वामी बोला है। पार्वती कोई काली नहीं है, बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं लेकिन पिता का पता ही नहीं। बोलছেন মাতাকে পুজো করছে, মা কালীকে পুজো করছে, কিন্তু স্বামী তার স্বামীকে মানে তার পিতা আমাদের পিতাকে তাকে জানে না। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता ही नहीं है। तो कालीर स्वामी के व कालीर पिता के এটা क्यों जाने ही ना। तो तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है। এবার বাবা নতুন পয়েন্টে চলে আসলেন। বাবা বলছে তোমরা সবাইকে বোঝাও যে পৃথিবী, এই জগৎ, এই চরাচর জগৎ একটাই আছে, এটা না যে অন্য কোনো গ্রহে, হ্যাঁ অন্য কোনো নক্ষত্রে কোনো জগৎ আছে বা মনুষ্য জগৎ আছে তা না। পৃথিবীতেই এই চরাচর জগৎ বা মনুষ্য জগৎ আছে। जो कोई इस समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सत्युग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। বলছে এখন কলিযুগে এই পৃথিবীতে কলিযুগের ছায়া পড়ে আছে, মানে ঘোর অন্ধকারময় রাত্রি চলছে, এটা রাবণ রাজ্য, রাহুর দশা পড়ে আছে। তারপরে এই পৃথিবীতেই আবার বৃহস্পতির দশা লেগে গেছে, বাবা এসে গেছেন, আবার এই কলিযুগ অন্ধকার দূর হয়ে সত্যযুগ আসবে। তো এই সুখ দুঃখের নাটক খেলা, এই সত্য ত্রেতা দাপর কলি চারটে যুগের খেলা এই পৃথিবীতেই হচ্ছে, অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে নেই। तो लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। বলছে দেখো আজকে কলিযুগে কত চারিদিকে পাপ দুঃখ হিংসা মারামারি, আবার এটাও দেখো যে এই ভারতবর্ষে এই পৃথিবীতেই সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব চলছিল। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण हो। বলছে বাকি পুরো ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোনো সূক্ষ্ম লোক বা দেবলোক বা স্বর্গলোক বা বৈকুণ্ঠ লোক নেই যেখানে সূক্ষ্ম রূপে এখন লক্ষ্মী নারায়ণ আছেন। বলছে যারা লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগে হবেন তারাই এখন সঙ্গম যুগে ব্রহ্মা সরস্বতী রূপে পুরুষার্থ করছেন বা পার্ট প্লে করছেন, তারাই সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ হবেন। বাকি কোনো ব্রহ্মাণ্ডে কোনো দেবলোক নেই যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ আছেন। तो उनके चित्र यहाँ ही हैं, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। বলছে পুরো সৃষ্টি নাটকের খেলা এই সাকার জগতেই চলছে। হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইস কর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড কি হ্যাঁ, এটারই ইতিহাস এটারই ভূগোল আছে, বাকি অন্য কোনো গ্রহ নক্ষত্রে কোনো জগৎ নেই। तो सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं, लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासुओं को पहले अल्लफ सिखलाना है, फिर बेसमझाना है। বলছেন নতুন কোনো জিজ্ঞাসু আসলে তাকে প্রথমেই বাবার পরিচয় দাও, তারপরে অন্য কিছু বোঝাও। अल्लफ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती, क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। বলছে যতক্ষণ বাবাকেই জানবে না ততক্ষণ অন্য কোনো জ্ঞান বুঝতে পারবে না। এই জন্যে আগে বাবার পরিচয় দাও, বাবার প্রতি সকলের মনে প্রেম জাগাও। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। বলছে খুশি আসবে যখন বাবার পরিচয় ওরা জানবে, নিজের পিতাকে চিনবে, নিজের আসল পরমাত্মাকে চিনবে, যে কাকে আমরা এতদিন গড আল্লাহ ঈশ্বর প্রভু বলে ডাকছিলাম, সেই বাবা এখন স্বয়ং ধরাধামে এসেছেন, ব্রহ্মার ভ্রিকুটিতে বসে উনি আমাদেরকে গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন, তো তখন খুশি আসবে। तो गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों न वह खुशी आनी चाहिए। বলছে ভগবান তো গড তো আনন্দ স্বরূপ, আনন্দময়, খুশির সাগর, তো তার যদি আমি সন্তান হই তাহলে আমার ভিতরে কেন খুশি আসবে না। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती है, বলছে সে খুশির নেশা কেন আসছে না। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर
আই এম এভার হ্যাপি মাস্টার গড। আজ বাবা একদম নেশা চড়িয়ে দিচ্ছেন আমাদের। তো বাবা বলছেন ভাবো সবসময় যে আই এম সন অফ গড, আই এম এভার হ্যাপি মাস্টার गॉड, गॉडेर संतान आमी मास्टर गॉड। तो वह खुशी नहीं आती है तो सिद्ध है कि अपने को बच्चा नहीं समझते हैं। বলছে এখন পর্যন্ত সে খুশি তোমাদের মনে আসছে না, তার মানে তোমরা নিজেকে এখনো বাবার বাচ্চা অনুভব করতে পারছো না। গড ইজ এভার হ্যাপি বাট আই এম নট হ্যাপি। বাবা আজকে इंग्लिश पढ़ाচ্ছেন আমাদেরকে। বাবা বলছেন যে গড ইজ এভার হ্যাপি বাট আই এম নট হ্যাপি, মানে আমার বাবা ভগবান তো খুব আনন্দময় আছে কিন্তু আমি খুশি না, তার মানে বাবার সঙ্গে আমার কানেকশন অফ আছে, কানেকশন কাট আছে, এই জন্য সে খুশিটা আসছে না। क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं तो बात तो सहज है ना, कोई कोई यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है। বলছে কারো কারো আবার জ্ঞানের এত মানে বোঝে না ওরা আদি মধ্য অন্ত, তো বলে যে আমাদেরকে শুধু সাইলেন্সে বসিয়ে দাও, তো ওরা শুধু বাবার কামরায় মেডিটেশন রুমে বসে শুধু যোগ করে। क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। বলছে অনেকেরা আছে যারা এত বিশাল এই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করতেও পারে না। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्लाह को भी जानकर साइलेंस में रहें तो वह भी बहुत अच्छा। বলছে আল্লাহকে জেনে মানে বাবাকে জেনে যদি তারা সাইলেন্সেই থাকছে তাও খুব ভালো। तो जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं। বাবা বলছেন যে সন্ন্যাসীরাও কি হয় পাহাড়ের গুহায় বসে তারা ভগবানকে স্মরণ করে। वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की ही याद में रहें तो भी अच्छा। यदि बाबार ज्ञान नाও বুঝতে পারছে আর চুপচাপ একদম ডিপ সাইলেন্সে সে পরম সত্তাকে परमात्माকে বাবা জ্যোতি স্বরূপকে যদি তারা স্মরণ করছে তো তাও ভালো, অনেক ভালো। उनकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद नहीं कर सकते, वहाँ तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। मुझे संसारे থেকে তো বাচ্চাদের প্রতি মোহ আসে, নানান রকম কর্মবন্ধনে পড়ে যায়, এই জন্য সাধু সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে চলে যায়। होली बन जाते हैं तो उसमें सुख है ना, सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना ना, यह सामने उनका मंदिर खड़ा है। सन्यासी माना बाबा এখানে এটা বলছে না যে সংসার ছেড়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হও, সন্ন্যাসী মানা সংসারের থেকে 5টা বিকারকে সন্ন্যাস করো। তো বাবা ব্রহ্মা বাবার উদাহরণ দিচ্ছেন যে আদি দেব মানে ব্রহ্মা বাবা উনি সংসারের থেকেই 5টা বিকারকে পুরো ছাড়লেন, তো একদম 1 নম্বর সন্ন্যাসী হলেন। गीता में भी कहते हैं ना, देह के सभी धर्मों का संन्यास करो, वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते हैं। বলছে গীতাতেও লেখা আছে যে সমস্ত দৈহিক ধর্মের সন্ন্যাস করো, তো যারা সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাদেরকে সবাই মহাত্মা বলে। গৃহস্থী को महात्मा कहना बेकायदे है। বলছেন যারা সংসারী অথচ তাদের মধ্যে সমস্ত বিকার আছে তো তাদেরকে মহাত্মা বলা যাবে না। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया है, संन्यास करते ही हैं सुख के लिए। संन्यास কেন করে সুখের জন্যে। महात्मा कभी दुखी नहीं होते, राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। বলছে দাপর যুগ বা কলিযুগের রাজারাও যখন সন্ন্যাস নিয়ে নেয় তখন তারা তাজকে ফেলে দেয়। जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार धारणार मुख्य सार। 1 नम्बर पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बोलছে কোনো উল্টো কাজ লুকিয়ে করো না। বাবা বলছে যে বাবা তো সব কিছু দেখতেই পারছে। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। 2 नंबर, स्टूडेंट सोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। বলছে যেটা তোমরা পড়েছো সেটা অন্যকে পড়াও। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। বাবা বলছেন যে তোমরা ভগবান যে আনন্দের সাগর তার সন্তান, তো তোমরাও এটা নেশা রেখে খুশিতে থাকো। আজকের বরদান, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। বাবা বলছেন যে প্রত্যেক আত্মাকে তোমাকে উঁচুতে উঠাতে হবে, তার জন্যে তাকে মানে কল্যাণের ভাবনাতে দেখো, তাকে শুভ ভাবনা দাও এবং শুভচিন্তক হও, তার প্রতি সম্মান দাও তাকে। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। বলছেন নিজের শুভ বৃত্তি দ্বারা, শুভ চিন্তক স্থিতি দ্বারা অন্যের অবগুণকেও পরিবর্তন করো। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। বলছে যে কারো অবগুণকে বা কারো কমজোরিকে সবসময় ভাবো এটা আমার অবগুণ, আমার কমজোরি। তো যেমন আমার অবগুণ, আমার কমজোরিকে যদি কেউ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তো আমার কেমন লাগবে। তো সেরকম অন্যের দোষ, অবগুণ, কমজোরিকে কারো কাছে নিন্দা করো না বা ছড়াও না। নিজের অবগুণ ভেবে ওটাকে একদম ভিতরে গুটিয়ে নাও, হজম করে নাও। तो उसके बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। বলছে বড় বড় ব্যাপারকে ছোট বানাও, একদম যে নিরাশ হতাশ হয়ে আছে তাকে শক্তিমান বানাও, এবং যারা কিছু খারাপ করছে কিন্তু তাদের খারাপের সঙ্গে তোমরা থেকো না, মানে সঙ্গে থেকেও সে রং যেন তোমাদের মধ্যে না লাগে, এবং তাদেরকেও উমঙ্গ উৎসাহ দিতে হবে, এটা হচ্ছে সম্মান। तो ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। आज के स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। বাবা বলছেন যদি কেউ ভাবে যে আমি খুব ত্যাগ করেছি, তো এই চিন্তাটাও বাবা বলছে পুরনো স্বভাব সংস্কারের জন্য এটাকেও ত্যাগ করো। ওম শান্তি।